Hey guys, so timbulak na pud sa kuan karon guys no. Kining gitawag diri og duhat guys. So kung sa Bisaya ang tawag ani guys kay lumboy. So nakoy ikahatag ninyo nga kaalaman guys ha. Sa ako ara pod nahibaw-an. Kining duhat guys or lumboy. Mao ni siya pinaka powerful sa tanan nga prutas guys. Muna siya pinaka powerful no. Kung powerful kung arita sa gulay, ang pinaka powerful mao ang malunggay no kay naa niya tanan sustansya. Kani sa mga prutas tanan pod siya moy kuan. Siya moy naa tanan no. So dili kay dinhi lang sa Pilipinas siya naghari mga idol no. So sugad sa akong nahibaw-an mga idol, kining duhat or kining gitawag og lumboy mga idol, tibuok kalibutan siya mga idol sa tanan mga prutas sa tibuok kalibutan. Siya mo'y pinakadaghan o kanang kuan mga idol, mga vitamins, mga benefits nga makuha nato mga idol. So maura na akong ikahatag ninyo nga kaalaman mga idol. Hope nga i-share ninyo ang video para makaibaw po ang uban. Thank you for watching.